औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और अभी मुझे इत्तला मिली है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो 9 दिसंबर को शोधाओं का दिन मनाया जाता है, उस हवाले से एक सीएम हाउस में एक इजलास हुआ है। वजारत दाखिला के अंडर में ये इजलास हुआ है और इजलास में कहा जाता है कि मुबैना तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से इजलास मुनक्कद किया गया और इसमें वज़ीर दाखिला ने बताया जाता है कि टेलीफोनिक जो है वो अफसरान से गुफ्तगू की और उस इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी को बुलाया गया था और उसमें थाना जौहराबाद के एसएचओ थे, थाना यूसुफ प्लाजा के एसएचओ थे, सोराब गोट के एसएचओ थे और एसपी थे जनाब गुलबर के। इन तमाम पुलिस अफसरान को बुलाया गया था और इन पुलिस अफसरान को मुबैना तौर पर यह हिदायत जारी की गई हैं कि 9 दिसंबर को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से शोधाओं के लिए जो दिन मनाया जाता है, वहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की या उनके जो कारकुनान हैं, उनको कब्रिस्तान जाने से रोका जाए और जिस तरह से गुज़श्ता साल गिरफ़्तारियाँ की गई थी, इस साल भी न सिर्फ गिरफ़्तारियाँ की जाएँ बल्कि उन तमाम कारकुनान को पर तशद्दुद भी किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो पूरे शहर में पूरे सिंध के शहरी इलाकों में अल्ताफ़ से ज़रूरी है कि जो चॉकिंग की गई है और जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से ना तो किसी कारकुन को तंग किया गया है, ना किसी कारकुन को अभी तक गिरफ़्तार किया गया है। तो इस वक्त जो वफाकी सतह पर ये मैं कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है कि जो ट्रेंड चला है उसमें अभी तक कोई रखना अंदाज़ी नहीं हुई है और रेंजर्स की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी कारकुन को उठाया नहीं गया है, किसी कारकुन को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो इस एक खुशगवार माहौल को ख़राब करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक नई प्लानिंग की है और प्लानिंग का मकसद ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के दरमियान जो कुर्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, उसमें दरार डाली जाए, उसको किसी तरह से रोका जाए और दोनों के दरमियान जो है एक मरतबा फिर नफ़रत पैदा की जाए। तो ये एक प्री प्लान बनाया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि एक तो वहाँ कारकुनान को शोधाओं के मज़ार पर जाने से रोका जाए और न सिर्फ रोका जाए बल्कि कारकुनान पर तशद्दुद भी किया जाए ताकि वो जो माजी का माहौल था वो दोबारा बहाल हो जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के जो करीब जो है वो ये महसूस हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी इनकी दुश्मन है और जो कारकुनान हैं या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जो मुहाजिर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मोहब्बत करने वाले, उनके दिलों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो। तो ये एक प्री प्लान जो है ये बनाया गया है, एक खुफिया इजलास हुआ था और इन तमाम पुलिस अफसरान को बुलाकर ये हिदायत जारी की गई है कि न सिर्फ कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाए बल्कि इस दिन को भी नाकाम बनाया जाए, शोधाओं के मज़ारों से भी मज़ारों तक पहुँचने से कारकुनान को पहुँचने से रोका जाए और इन कारकुनान पर सख्त तशद्दुद किया जाए। तो एक ये अहम इत्तला थी जिसकी मैंने कहा कि ज़रूर जो है ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम उन कारकुनान के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए। अब नाज़रीन, मैं आपको बताऊँगा कि जो सानिया नीपा जो हुआ जिसमें 3 साला इब्राहिम जो है वो शहीद हुआ था गटर में गिरकर, उसमें भी हमारी जो सिंध हुकूमत है उसमें कुछ बल्दिया के छोटे मुलाजमीन सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस के बड़े अफसरान भी जो हैं वो उनको मुअत्तल किया गया है। ख़ास तौर पे एसएसपी जो हैं गुलशन, उनको कहा गया है कि उनको भी हटा दिया गया है। डीएसपी गुलशन जो हैं और एसएचओ गुलशन, ये 3 अफसरान को उनको ओहदों से भी हटाया गया है और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इंक्वायरी भी के लिए भी वज़ीर आला सिंध ने सिफारिश की है।
اب اگرچہ یہ جو ثانیہ تھا یہ بلدیہ کے افسران اور میئر جو تھے مرتضیٰ وہاب کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پولیس افسران کو کیوں ہٹایا گیا اور ان پولیس افسران کی انکوائری کیوں کرائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان پولیس افسران کی جو ہے ان کو ہٹائے جانے، ان کے خلاف انکوائری کے لیے یا ان کو سسپینڈ کرنے کی جو سفارش کی ہے آئی جی سندھ کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ کے درمیان جو ہے صلاح مشورہ ہوا اور اس میں مرتضیٰ وہاب بھی شامل تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو سانحہ نیپا چورنگی تھا اس میں ایک تو کئی گھنٹے تک ٹریفک جام رہا، روڈ بلاک کیے رکھا، پورا شہر پریشان تھا، اس میں پولیس کی نااہلی تھی۔ اس میں پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام جو لوگ جو وہاں احتجاج کر رہے تھے یا جو وہاں کارکنان، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان موجود تھے، جو شہری موجود تھے جن میں سخت غصہ پایا جاتا تھا، نہ صرف ان کو وہاں سے ہٹانا تھا، راستہ جو تھا بلاک، اس راستے کو کھولنا تھا، ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا تھا، ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی تھی، ان پر لاٹھی چارج کرنا تھا۔ پولیس نے جو ہے یہ از خود ان کو موقع دیا کہ وہ راستے بھی بلاک کریں اور جو ہے وہ نعرے بازی بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شرپسند ان تمام لوگوں کو جو شہری غصے میں تھے یا جو احتجاج کر رہے تھے، سندھ گورنمنٹ نے ان کو تمام لوگوں کو شرپسند قرار دیا ہے، اور پولیس افسران کو اس لیے معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی اور ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ تو یہ انکوائری جو ہے ان تمام افسران کے خلاف کی جا رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ یا صوبائی وزیر بلدیات یا پھر مرتضیٰ وہاب کو اس 3 سالہ ابراہیم جو گٹر میں شہید ہوئے ہیں ان کے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن اس موقع سے ہمارے صوبائی وزیر بلدیات جو تھے ناصر شاہ، وہ فرار ہو گئے، پہلے دبئی گئے، پھر دبئی سے وہ کہیں اور چلے گئے، بجائے اس کے کہ ان کو اس پر پوری قوم سے معذرت کرنی چاہیے تھی، معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، ان میں بڑی 2 اہم بریکنگ نیوز تھی۔ سب سے پہلے تو جو 9 دسمبر کو شہداؤں کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں اس کو روکنے کے لیے، اس کو طاقت سے دبانے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے پوری طرح سے انتظامات کیے ہیں، اور اس انتظامات کا اور ان کو دبانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کے درمیان جو قربت بڑھ رہی ہے، جو ڈھیل دی جا رہی ہے حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کا کسی طرح سے خاتمہ ہو۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔